इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक छोटी सी लेकिन सबक आमोज कहानी। चलें हम शुरू करते हैं। पहले हम इंग्लिश में रीड करेंगे और फिर मैं आपको साथ साथ उर्दू में भी समझाऊंगी। इस कहानी का नाम है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत या एहतराम, और एल्डर्स बड़ों को कहते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स का मतलब होगा बड़ों का एहतराम। चलें अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम पूरी स्टोरी को रीड करेंगे और फिर मैं आपको एक एक सेंटेंस समझाऊंगी। शुरू करते हैं। अ लिटिल गर्ल कॉमा Maham was going on a bus. A woman got on the bus and looked for a seat, but the seats were full. Maham got up and said, "You can have my seat." The woman said, "Thank you. You are a good girl." फिर से पढ़ते हैं। A little girl, Maham, was going on a bus. A little girl यानी एक छोटी लड़की, Maham यानी उसका नाम Maham है, was going जा रही थी, on a bus एक बस में। इस जुमले का क्या मतलब हुआ? एक छोटी लड़की Maham बस में जा रही थी या बस में सफर कर रही थी। A woman got on the bus and looked for a seat. A woman यानी एक औरत, got on the bus यानी बस में सवार हुई, and और looked for आसपास देखने लगी, a seat कोई भी सीट बैठने के लिए। But the seats, but यानी लेकिन, the seats बस की सीटें were full यानी भरी हुई थीं, यानी बस की तमाम सीटों पे लोग बैठे हुए थे। अब इस पूरे जुमले का क्या मतलब हो गया कि एक औरत बस में सवार हुई और उसने आसपास देखा लेकिन तमाम सीटें भरी हुई थीं। Maham got up and said, Maham got up यानी उठी, and और said कहा, You can have my seat. You यानी आप, can have ले सकती हैं, my यानी मेरी, seat। अब माहम ने क्या कहा कि आप मेरी सीट ले सकती हैं। माहम got up यानी माहम खड़ी हो गई और उसने उस औरत से कहा कि आप मेरी सीट ले सकती हैं। The woman said, "Thank you. You are a good girl." अब वो औरत जो है उसने माहम से क्या कहा कि थैंक यू, आप एक अच्छी लड़की हो। The woman said यानी उस औरत ने कहा, थैंक यू यानी शुक्रिया, यू यानी आप, आर यानी हो, अ गुड गर्ल एक अच्छी लड़की। गुड का मतलब होता है अच्छी। फिर से रीड करते हैं, आपने भी पढ़ना है। A little girl, Maham, was going on a bus. A woman got on the bus and looked for a seat, but the seats were full.
Maham got up and said, "You can have my seat." The woman said, "Thank you. You are a good girl." اس کہانی میں ہمیں کیا پتا چلا کہ ایک چھوٹی لڑکی نے اپنی سیٹ ایک عورت کو دے دی. یعنی بس میں جب ایک عورت سوار ہوئی اور اسے معلوم ہوا کہ بس میں کوئی بھی سیٹ خالی نہیں ہے تو یہ دیکھ کر ماہم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اس عورت سے کہا کہ آپ میری سیٹ پر بیٹھ جائیں. ایسا کرنے پہ اس عورت نے ماہم کو تھینک یو کہا یعنی شکریہ کہا اور اس کی تعریف بھی کی یعنی اسے کہا کہ آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہو. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی عزت کریں جنہیں ہم جانتے ہیں بلکہ ہمیں ہر اس شخص کی عزت کرنی چاہیے جو ہم سے بڑا ہے. جس طرح یہاں پہ ماہم نے رسپیکٹ کی اور وہ اس عورت کے لیے اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی اور انہیں اپنی جگہ دے دی. اسی طرح اگر کبھی آپ بس میں جا رہے ہوں تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ بہت اچھے بچے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح بڑوں کی عزت کرتے رہنا ہے. ایسے ہی بچے سب کے پسندیدہ بچے ہوتے ہیں. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں اس سٹوری کو دہرانے کی بھی کوشش کیجیے. اس طرح آپ بہت جلد انگلش میں ریڈنگ سیکھ جائیں گے.